Hi dosto, welcome back to my channel Bhargav Vlog. কেনে আছে আপোনালোকে সাগৰ ভালে আছে বহুত দিনে হল ভিডিও বনোৱা কৰা নাই ভিডিওটো আজি বনাইছো কেনে আছে আপোনালোকে আশা কৰো ভালে আছে আজি মানে বহুত দিন আনবক্সিং কৰা নাই ন আজি আনবক্সিং কৰিম বুলি আনিছো কি আনিছো Je suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Je veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas mi amor. J't'ai barré mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, j'suis trop loin. Next say is your one favorite color ভাল লাগে কালারটো জিকু গায় থাকে না আজিলে মানে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।